gabi sa tanan guys. Di ami diri sa kuan guys, magpahangin sa ami diri guys. Anja kay nakalabay man mi diri sa munisipyo guys. Malamdang na kaadyo guys. So, nihapit mi diri guys kay arang naman kalamdag dyan na may mo nakit-an nga mga lingkuranan guys. Nice na diri guys. So suroy sa po diri guys kay labon wa pa yung mga tao guys arang mabuong mo og picture diri guys. Magpahangin-hangin sa ta diri kay arang kaigang guys sa mi kaming duha na laman diri guys. Akong gidaning isa guys imbis padung na mi matug tanawa nakapajama na ni si siya guys. kay ni balik lagi mi diri guys kay ganihan ni ari na mi. Guys, picture. Kami lagong duha diri guys. Lami na diri laagan og mga BE guys. O nanay pa sa plaza diri guys. Ari na mo diri guys. Thank you for watching. Bye-bye. Uli na mi guys. Bye-bye. Atod pug iro mi paghut mi guys.